Da bi se nešto zaboravilo, ono mora prvo da se zapamti. A ova bitka se nije ni zapamtila, niti postoji u srpskoj kolektivnoj svesti, niti postoji u srpskom istorijskom sećanju. Mi Srbi ove generacije, krajem 20. veka i početkom 21. veka, naš patriotizam i našu posjetu i davanje počasti srpskoj vojsci i učesnicima Velikog rata vezujemo i za turizam. Pa tako posećujemo svakako i Zejtinlik, posećujemo Krf, ali i u Rumuniji postoji jedan spomenik u jednom malom gradu Medžidi, koji je simbol tog grada, Bela piramida, podignut 1926. godine dobrovoljcima Prve srpske dobrovoljačke divizije, koji su 34 ratna dana u leto i jesen 1916. godine krvarili kao deo rusko-rumunskih trupa, boreći se protiv bugarsko-tursko-nemačkih trupa. U 34 ratna dana imali preko 53% gubitaka i bili odlikovani sa 3300 srpskih, ruskih i rumunskih odlikovanja. Ja sam često išao na Dobruđu, u Konstancu, u Medžidiju i danas u rumunskoj vojsci postoji legenda o Srbima koja kaže da se Srbi nikada živi ne predaju. A upravo ta legenda je nastala zahvaljujući dobrovoljcima Prve srpske dobrovoljačke divizije. Jer oni u slučaju predaje, njih je čekao preki sud, čekala su vešala, streljački stroj, imovina bi im bila oduzimana, a istovremeno porodice internirane u internaciju da se najčešće iz toga ne vrate. I u slučaju kritičnih situacija na tom Dobruđanskom frontu, na frontu i u bitkama koje ne postoje u našoj svesti, u slučaju opkoljavanja, ti ljudi su vršili samoubistvo. I imamo više od 2000 nestalih srpskih vojnika, a znamo da se nijedan nije predao. To su ti ljudi koji su izabrali odlazak u smrt mesto predaje da bi sačuvali svoje porodice. Ali ja sam krenuo sada o jednom mitu koji postoji tamo u Rumuniji i o borbama do Dobruđa. I danas tamo postoji spomen Kosturnica u jednom selu koji se zove Pijetrenji, a nekada se zvalo Kokarđa. Ta Dobruđa je bila naseljena uglavnom tatarskim i turskim življem. Tu su bile najveće bitke od 18. do 20. septembra 1916. godine, a takođe u bugarskom delu Dobruđe postoji grad Dobrić, gde su te bitke započele 7. septembra 1916. godine i tu postoji jedno groblje koje se može nazvati grobljem naroda, gde su vojnici svih 6 država tu sahranjeni i to je jedno spomen groblje koje takođe valja posetiti ako jednog dana odete na to mitsko mesto koje ne postoji u našem saznanju, sećanju i svesti.